Bomba Donald, actually, Qatar, it's like mediator gid siya ever since. So, gi-accept sang Qatar ang Hamas to build their like office Mhm. diri sa Qatar, like the rest of the countries, meron sila sang areas, and so as the US, meron man sila sang base diri. So, it was actually just for what do you call this? May lagi sila sang setup, may sarili sila nga building diri. And that way ma-proseso ang mga like meetings and everything, and also itong gina-process nila nga what do you call this? Peace Nga talks. istorya para lang ma-stop ang war sa Gaza. Yeah, oo. Pero, Ma'am Kim, kumusta ang casualty? Karon ginkumpirma man actually sang Israel nga ang building ay na is exclusive para sa mga Hamas. Pero kumusta ang patay nga lawas? May na-retrieve sila, ma'am, or may damages sa nasambit nga lugar? Well, wala sang napatay sa Hamas. Mhm. Wala actually na may napatay sa ila. However, niara kita sa isa ka patay sa local Okay. nga nga police dari sa Qatar, and may araman sa mga pilason, they didn't mention the count kung pila ang nasakitan, pero ang napatay is isa ka police. Mhm. Pero ang plastada karon, Ma'am Kim, ano ang klase kapag atake nga ginhimo sang Israel via air assault? Oo, air assault gid siya, Bomb Donald. Honestly, wala gid may nag-expect sa to nga time. And it was really a surprise kay even ang ministry, they also got the notification from the US nga it was indeed an attack from Israel 10 minutes after na siya na after na nahulog ang bomba. Mm. Mm. So dito lang nabalaan nga it was really an attack from Israel. Mm. Okay. Pero pila ka ano, ma'am, pila ka rocket or pila ka pagsigabong single shot lang igamit nila, Ma'am Kim, or do rocket barrage ning do ginahulugan nila tanan, ma'am? There's actually like two Ah. explosions nga natabo. And since kahapon, naarap ko sa work, so it's like 15 kilometers away. Kusugid siya ang bomb, but pag abot sa area namon, it will be like bala mo na ng naglupok nga ligid. Mhm. Because we normally hear that sa among area dito. So I thought it was just like a normal thing until nagkamba na sila nga there was really an attack. Mhm. So Mhm. ito. Pero kumusta karon, Ma'am Kim, ang security dira sa Qatar, sang Qatari government? Ano reaction ini escalation sang tawag naton ining pagbantay sa border checkpoints naton kag mga lugar naton dira? Aside sa normal nga security nga ginapalibot nila sa bugos nga Qatar, they're right now naging mas naging mas strict. Last night bago kami magpuli, we can still see drones sa sa sky na standby and monitoring everything. And Mhm. also naging high alert man kay ang mga kakilala namon yung mga kapulisan diri, they were also given advice to be very alert. Mm. Pero ang update naton, Ma'am Kim, sa Hamas gipahalin sila may ini pronouncement sa local medias naton dira nga ginpahalin na lang sila kay base maliwat pang pag-atake or as is na sa gyapon status quo gyapon, ma'am? It remains a secret. Yeah. Wala gyud sila nag-disclose ang mga kay of course to also protect those people. The only thing statement kay release ang Ministry of Interior, it's they really take it as a state terrorism. Yeah. Kay Oh. unlike with the previous attack tong Iran na nag-atake diri, Yeah. Iran na made a notification, Yeah. like nag-inform sila sa Qatar, in that way ma-minimize ang damage, but this time no. Surprise. And it's very, how would I say it, maano gid siya do kalaing gid sa buot kay the area that was attacked, madamo siya sang schools Uy. ara dito ang lapit sa embassy sang Philippines. Oho. Also, areas gid siya sa mga embassies. There's like Russia, may mga embassies ng Russia dito sa Philippines. And the worst thing is, lapit siya sa nursery schools. Wow. So,
Yeah, it's really devastating. Kay kung mas dako-dako pa siguro ang bomb nga ila nga ginhulog, it will really like affect kay may mga schools like few blocks away from the building na ano nila bomb nila. Second to last question na Ma'am Kim, kumusta ko ng epekto sa mga Pilipino? Nakakabatyag ka mga kordam dira karon o kung basi maliwat naman ini? Yes. I would say yes. Kalma-kalma, chill-chill lang ko kagahapon pero gaisip na naman ambot na lang gid kung ano na lang ang himuon namon kay the thing nga na bomba ang embassy sa Philippines. I mean, no. It was actually near sa embassy sa Philippines. I don't know kung diin kami madalagan. Kay technically ara dito ang bubahan ay banda sa Philippine Embassy and like there's a lot of Filipinos there sa Qatar. Pero so far we trust the government ng Qatar naman to protect us here. So at least subong adlaw normal na tanan and we're still continuing with our lives. Pero may mga notification coming from the embassy, consulate naton nga ano ang himuon naton kay unlike sa Israel, ang Qatar daw wala sang countermeasure eh. Wala sang Iron Dome nga gitawag nga countermeasure nga kung may upcoming kita nga missile rocket nagikan sa foreign land naton, maano siya ma-intercept po ay, di ba ma'am? Ma'am Kim? Well, based on what happened, yeah, there's really none, I would say. But I can't really like conclude on things because siguro naging complacent lang siguro ang government that time. That's why like 2 bombs was actually shot here. So sige. Hopefully we're praying na wala gid sang worst thing nga matabo kay right now since alive pa ang Hamas nga gina-target nila, they might still find a way para lang ma-eliminate ang mga Hamas officials who's trying to do this like to stop this war right now. Pero ang last ko na lang question gid Ma'am Kim, balik na ba sa normal tanan gyapon nga mga aktibidad dira or may cancellation of classes, of works because of that incident po sa area sang Doha? Wala man sa ano, it's everything is really back to normal. Siguro ang kakulba lang ang nag-escalate. So but we're actually back to normal and siguro ang gi-cancel lang siguro ang mga plano sa paglagaw. We'll just have to stay at home in the meantime and just make sure that everything is safe. Ma'am Kim, panawagan na lang sa mga tagpalamati sa taga-Tapland, sa taga-Zulueta dere. Kag syempre, maya pa siguro sa mga Pilipino, Ma'am Kim. Go ahead po. Paano ba? Yeah, we're still here. Hindi good ba lang kung ano ako nahihambal. But like for everyone who's actually worried about us, we're safe. As what I'm always saying, the government of Qatar is really protecting everyone, not just their people. It's everyone here. So we're actually good. We're in good shape, and we will still strive and make sure that we will get home there soon. Ma'am Kim, salamat. Halong gid kag God bless po. Ingat po kayo dyan sa Qatar po.